नमस्कार मु सुरंजन कौची बेस्ट प्रॉपर्टी सेलर रु आसंतु देखिबा हमर कटक टाउन सीडीए सेक्टर 11 रु आपण मात्र 3 किलोमीटर डिस्टेंस रे इन्वेस्टमेंट प्लॉट जोटार प्राइस रहउची 400 टंका रु 1200 टंका पर्यंत। देखो एटा होची कटक सीडीए 11 बिजू पटनायक पार्क एटा ए पाखरे एठू आपण आम जो ब्रिज धुबलेश्वर को जाऊँ कटक चौदुआ ढेंकानाल आठगड़ सबू यहीपटे आपणकर रास्ता यहाँ जीवाई यहाँ देखो धुबलेश्वर ब्रिज ये देखूँ यहाँ हूँ सेक्टर 11 कटक टाउन सेक्टर 11 यू आपणकर प्लॉट रो डिस्टेंस रोची मात्र 3 किलोमीटर। आसतु देखा प्लॉटा केती डिस्टेंस रे चलतु एठी आपण इन्वेस्टमेंट रे पकई पारे जार प्राइस स्टार्टिंग रोची 400 टंका रु स्टार्ट है 400 500 600 700 800 900 1200 एम पर्यंत प्राइस रोची। चलतु देखा प्लॉटा केती डिस्टेंस तो यहाँ आसी आम जो पहुँचले ब्रिज रोपटे ये आप जानते हैं गोटे 5 स्टार होटेल होची जोटा लालचंद कर 5 स्टार रिसोर्ट कर देखो यहाँ हूँ गोले छकटा याड़ को गले आपणकर कटक एपटे आसिले आपणकर सीधा गले राइट साइड गले आपण भी चौद्वार बाट अच्छी चषापड़ा दे एपटे सीधा गले पूरा एनएच आप बाहर चौद्वार ढेंकानाल जो एनएच आपणकर सीधा बाटटा देखो चौद्वार मात्र यू 11 किलोमीटर धुबलेश्वर यू 3 किलोमीटर आठगड़ यू 23 किलोमीटर ढेंकानाल यू 35 किलोमीटर से अनुगुल तालचेर राउरकेला सब यपटे आपणकर बाट रोचे आम प्लॉटा मात्र यू आहरी 1 किलोमीटर डिस्टेंस। आपड़ जानते हैं छक पाखे गोटे 5 स्टार होटेल होची जोटा कि लालचंद कर देखु रिसोर्ट कर ऑलरेडी काम स्टार्ट हो गला देखो लालचंद रिसोर्ट प्राइवेट लिमिटेड देखो ऑलरेडी यहाँ काम स्टार्ट हो गला आमर यही होटेल पाखु मात्र धुबलेश्वर रोड रे 1 किलोमीटर डिस्टेंस ताठू और भी कम हम। चलो देखा प्लॉट पाखु जावा प्लॉटा देखा यू आम जो आसिले आम कटक रू आइले यहाँ आम सीधा जोटा आम देखिए होटेल रोड यहाँ आप एनएच को बाहर आम यू राइट टर्न करवा राइट को गले धुबलेश्वर सेपट कटक रू आइले लेफ्ट साइड गले धुबलेश्वर देखो यहाँ हूँ लेफ्ट साइड यहाँ भी आप सीधा एनएच को भी गोटे बाट अच्छी यहाँ होटेल पछपट यहाँ भी आप गोटे गवर्नमेंट रोड रोचे एनएच को एपटे भी आप जापरेंगे आईटा भी रहा आपन देखो यहाँ हूँ ऊपर हूँ पहाड़ उपर यहाँ होटेल ऑलरेडी काम स्टार्ट हो गला यू मात्र आम प्लॉटा 600-700 मीटर देखो ये ऑलरेडी सब पाखापाखि सब घर दुकान बजार सब अच्छी सब नुआ नुआ नहीं सब प्लॉट नहीं सब घर भी कर आपड़ भी चाहिए ये सांगे सांगे भी घर करेंगे आपड़ जदि मेन रोड पाखापाखि ने जो घर अच्छी सेठी आपन टी रेट स्क्वायर फुट अधिक पड़ो सेठी भी आप नहीं सांगे सांगे घर भी करेंगे। ये जो पेट्रोल टंकीटा अच्छे ये बाम पटे इंडियन ऑयल तार जस्ट टिके आगू गले आम डाण पटे प्रोजेक्टा पड़ो देखो यहाँ हूँ पेट्रोल टंकी यू जस्ट 100 मीटर आगे आम प्रोजेक्ट डाउन पटे आम प्रोजेक्ट को 3टा रास्ता अच्छे 3टी रास्ता एवं 2टी रास्ता गढ़ा है मेन रोड रू सबू 30 फुट रोड रोचे आउ सब रोड सब 25 फीट रोचे यहाँ देखो जो रास्ता गढ़ा है यहाँ गोटे जस्ट आउट आगे एवं आम नुआ रोड ऑलरेडी भी सीटा गढ़ा भी हो गला सब जगह 30 फीट रोड आउ ब्रांच रोड जी रो सब 25 फीट यहाँ गोटे एंट्रेंस आगे भी गोटे एंट्रेंस अच्छे 3टा एंट्रेंस रोचे प्रोजेक्ट को सब लोक प्राय नहीं कि इन्वेस्टमेंट पकई सब आपणकर प्राय लोक ये किणिले आप देखो पजेसन दिखाई आम बाउंड्री वाल भी करदे ऑलरेडी सब प्राय लोक सब पजेसन भी नहीं गले बाउंड्री वाल कर सारे ये घर भी आमर है देखो ये आप खंडे प्लॉट नवा चाहते
এটা କଟକ ଟାଉନରୁ ମାତ୍ର 3 କିଲୋମିଟର ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ। ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ନେଇକି ବାଉଣ୍ଡରୀ କରିଛନ୍ତି, ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟରେ ପକାଇଛନ୍ତି। ଏଠି ଆମର 400 ଟଙ୍କାରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇ 1200-1300 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ପ୍ରାଇସ୍ର ପ୍ଲଟ୍ ରହୁଛି। ଯେତେ ମେନ୍ ରୋଡ଼ ପାଖରେ ନେବେ ରେଟ୍ଟା ସେତେ ଅଧିକ ଆସିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଏଗୁଡ଼ା ନେଇକି ବାଉଣ୍ଡରୀ କରିଛନ୍ତି। ତ ଏଠି ଲୋକ ବି ଆମର ଘର ବି କଲେଣି। ଆପଣ ଅବିକା କଟକ CDAରେ 600, 700, 800 ପର୍ ସ୍କୋୟାର ଫୁଟ୍ ଏତେ ପାଖରେ ଆପଣ କଟକ CDA ପାଖରେ ମିଳିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ। କାରଣ କଟକ CDAରେ ଅଲରେଡ଼ି ପ୍ରାଇସ୍ ସେଠି 7,000, 8,000 ପର୍ ସ୍କୋୟାର ଫୁଟ୍ ପ୍ରାଇସ୍ ପ୍ଲଟ୍ର। ଆଉ ଯଦି 3 କିଲୋମିଟର ଡିଷ୍ଟାନ୍ସରେ 500, 600 ଟଙ୍କା ପର୍ ସ୍କୋୟାର ଫୁଟ୍ରେ ମିଳୁଛି, ଏଠି ପ୍ରାୟ ଲୋକ ସବୁ ପକାଉଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରାୟ ଲୋକ ନେଇ ସବୁ ପଜେସନ୍ ନେଇ ବାଉଣ୍ଡରୀ କରିସାରିଲେଣି। ଆପଣ ବି ଯଦି ଏଠି ଖଣ୍ଡେ ପ୍ଲଟ୍ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟରେ ପକାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ଦିଆଯାଇଥିବା ନମ୍ବରରେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ମେନ୍ ରୋଡ଼ 30 ଫୁଟ୍, ବ୍ରାଞ୍ଚ ରୋଡ଼ ଯେତିକି ସବୁ ଯାଉଛି ସବୁ 20 ଫୁଟ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରାୟ ସବୁ ଲୋକ ବି ନେଇ ପଜିସନ୍ ନେଇ ବାଉଣ୍ଡରୀ କରିସାରିଲେଣି। ଏବେ ବି ଆହୁରି ବହୁତ ପ୍ଲଟ୍ ଅଛି। ଆପଣ ଯଦି ଟାଇମ୍ ବାହାର କରିବେ ଲୋକେସନ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ଏଇ ଦିଆଯାଇଥିବା ନମ୍ବରରେ କଲ୍ କରିବେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟାଇମ୍ ଦେଇ ଲୋକେସନ୍ ବି ଦେଖାଇଦେବି। ଏଇଟା ଘରବାଡ଼ି ବି ପ୍ଲଟ୍ ରହୁଛି, ପ୍ଲସ୍ ଆରଦ ଜମି ବି ରହୁଛି, ଯେଉଁଟା ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ନେଇପାରିବେ। ପ୍ରତି 2ଟା ପ୍ଲଟ୍ ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଲେଖା ବ୍ରାଞ୍ଚ ରୋଡ଼ ଯାଉଛି 25 ଫୁଟ୍ର, 30 ଫୁଟ୍ ମେନ୍ ରୋଡ଼ ରହୁଛି। ଏଇଟା ସିଧା ପୁରା ଆପଣ NH, ସେ ପଛରୁ ବି ଲୋକ ସେପଟୁ ଘର କରି ଆଇଲେଣି, ଏପଟୁ ବି ଲୋକ ଘର କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠୁ ହୋଟେଲ୍ କାମ ଅଲରେଡ଼ି ଚାଲିଲାଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଦେଖାଯାଉଛି ହୋଟେଲ୍ଟା। ଏ ଯେଉଁ ସବୁ ଘର ଗୁଡ଼ା ହେଇଛି ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ହୋଟେଲ୍, ସେ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ 5 ଷ୍ଟାର୍ ହୋଟେଲ୍ ହେଉଛି ସେ ଉପରେ ଦେଖାଯାଉଛି। ଏଇଠୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଠୁ ମାତ୍ର 500-600 ମିଟର ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେଉଁ ପେଟ୍ରୋଲ୍ ଟାଙ୍କିର ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ଆଗରେ ଆମ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଟା। ଏଠି ଆପଣ ଯଦି ଖଣ୍ଡେ ପ୍ଲଟ୍ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଇ ଦିଆଯାଇଥିବା ନମ୍ବରରେ କଲ୍ କରନ୍ତୁ। ବେଷ୍ଟ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ପ୍ଲଟ୍ କଟକ ଟାଉନ୍ ପାଖରେ 400 ଟଙ୍କାରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇ 1200-1300 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଅଛି ପ୍ଲଟ୍। ଯଦି ଏଠି ଆପଣ ଖଣ୍ଡେ ପ୍ଲଟ୍ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏଇ ଦିଆଯାଇଥିବା ନମ୍ବରରେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଆଣ୍ଡ ସାଇଟ୍ ଭିଜିଟ୍ ପାଇଁ କନଫର୍ମ କରନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ପାଖରେ ସବୁ ଅଲରେଡ଼ି ଲୋକ ପଛକୁ ବି ଘର କରିଲେଣି। ଏଇଟା ପୁରା ସିଧା ଯେଉଁ ଦେଖାଯାଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ସେପଟ NH, ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଗାଡ଼ି ଯାଉଛି ଫ୍ଲାଏଓଭର ସେଗୁଡ଼ା, ସେଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଚୌଦ୍ୱାର ଢେଙ୍କାନାଳ ଅନୁଗୁଳ NH। ଦେଖନ୍ତୁ ସେପଟୁ ଅଲରେଡ଼ି ଲୋକ ଘର କରି ଆଇଲେଣି, ଏପଟୁ ବି ଅଲରେଡ଼ି ଲୋକ ପ୍ଲଟ୍ କିଣି ଘର କଲେଣି। ପୁରା NH ଦେଖାଯାଉଛି, ସେପଟ NH, ଏପଟେ ରହିଲା ଆପଣଙ୍କର ଧବଳେଶ୍ୱର ମେନ୍ ରୋଡ଼। ଏପଟେ ବି ଆଠଗଡ଼ ଯାଇପାରିବେ, ସେପଟେ ବି ଯାଇପାରିବେ। ଯଦି ବି ଏଠି ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏ ଦିଆଯାଇଥିବା ନମ୍ବରରେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ସାଇଟ୍ ଭିଜିଟ୍ ପାଇଁ କନଫର୍ମ କରନ୍ତୁ। ଏଠି ପ୍ରାୟ ସବୁବେଳେ ଲୋକ ଆଉଛନ୍ତି ଦେଖିବାକୁ, ଡେଲି ବି ପ୍ରାୟ ସବୁ ବୁକିଂ ଚାଲିଛି, ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି ବି ତା ଭିତରେ ହେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ହୋଟେଲ୍ଟା ପୁରା ପାଖରେ ଦେଖାଯାଉଛି। ଏପଟେ ବି ମେନ୍ ରୋଡ଼ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଏଇଟା ଗୋଟେ, ଏପଟେ ଯେଉଁ ଯାଉଛି ଗାଡ଼ି ଏଇଟା ମେନ୍ ରୋଡ଼। ଏଇଠି ସିଧା ରୋଡ଼ଟା ବି ଆମର NHକୁ ଖୋଲିଗଲାଣି। ଗୋଟେ ରୋଡ଼ ଆଗରୁ ଖୋଲିଥିଲା, ଏବେ 2ଟା ରୋଡ଼ ମେନ୍